हरे कृष्ण प्रिय कृष्ण भक्तबृंद आशा करी ईश्वरेर कृपाय आपनारा सकलेई भालो आछेन। आज आमि आपनादेर माझे उपस्थित हयेछि आरो नतुन एकटी शिक्षणीय काहिनी आपनादेर श्रवण करानोर उद्देश्ये। तो आसुन श्रवण करा जाक। राधे राधे। एकटी ग्रामे एक साधु बास करत। से नियमित भगवानेर पूजा पाठ एवं ध्याने मग्न थाकतो। प्रतिदिन से मंदिरे जेत, भगवानेर नाम गान करत, आबार सन्ध्याय सन्ध्या आरती देखे बाड़ी फिरे आसतो। सेई साधुर संगे एकदिन एक मदखोरेर देखा हलो। सेई साधु ओई मदखोरके बोलछिलो, देखो बापू, भालो चाओ तो मद छेड़े दाओ, मद खेले नरके जेते हबे। तखन मदखोर उठे बोलल, सुरेन बाबू जे मद खाय, अरुण बाबू जे मद खाय। साधु बोललेन, जारा जारा मद खाय तारा सबाई नरके जाबे। तखन मदखोर जानते चाइल, आर की करले नरके जेते हय। तखन साधु बोललेन, चुरी करले नरके जेते हय, लोक ठकाले जेते हय, परस्त्री संग करले। मदखोर तखन जानते चाइल, तबे जारा पतितालये काज करे तादेर कि गति हबे। उत्तरे साधु बोललेन, सेओ नरके जाबे। आबार प्रश्न करलो सेई मदखोर, विश्वे एरकम जत खाराप लोक आछे तादेर सकलकेई कि नरके जेते हबे? साधु उत्तर देन, तारा सबाई नरके जाबे, ताई भालो कर्म करो। এই কথা শুনে মদখোর আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, তবে তো খুব ভালো কথা। এত লোক যদি নরকে যায় তবে তো সেখানে আনন্দের বিরাট মেলা বসবে। আপনারা ভাবতে পারেন যে এরকম একটা হাস্যরসিকতার গল্প আমি এখানে আপনাদের কেন বললাম, কিন্তু এর মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তো এই কাহিনীটির শিক্ষণীয় বিষয় এটাই যে অনেকে মনে করেন জগতে বহু মানুষ যদি গর্হিত কর্ম করে তবে তা নিয়ে ভয় ভাবনার কথা কিছুই নেই। যেখানে গণমত বা সংখ্যাধিক্য সেখানেই থাকা ভালো। বহু মানুষ পাপ কাজ করে যাচ্ছে, অতএব আমিও করে যাব, এতে কি এমনই বা হবে? বহু লোকের যে গতি আমারও তাই হবে, অতএব আমিও দু চারজন সাধুর কথা শুনতে যাব কেন? দল ভারীর দিকেই থাকবো। এই ধরনের মানুষ ব্যক্তিত্বহীন ও তামসিক। সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ ভক্তি জীবনের মূল্য মর্যাদা তারা কোনো দিনই বুঝে উঠতে পারে না। রাধে রাধে। এই কাহিনীটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং এরকম আরও নিত্য নতুন কাহিনী শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। তো আজ এই পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। রাধে রাধে।